ओडिया फला व्यंजन वर्णर संक्षिप्त रूप को फला कहती। पिलामाने ओडिया भाषा रे समुदाय 7 प्रकारर फला थाए। सेगुड़िक हेला य म न र ब ळ ल। एबे आमे गोटिए गोटिए फला विषय रे जानिबा। य फला य अक्षर रु आसी थाए एवं एहा अक्षरर डाहाण पटे लेखा जाई थाए। एबे आमे एहाकु नेई किछि शब्द लेखिबा आउ सुनिबा। ज युक्त य फला ज रे साहाज्य। असहाय लोकंकु आमे सबुबले साहाज्य करिबा उचित। द युक्त य फला द्य रे वैद्य। वैद्य आमको औषध दिए। स युक्त य फला श्य रे शस्य। शस्य समस्तंक खाद्य पई दरकार। ल युक्त य फला ल्य रे मूल्य। प्रकृति आम पई मूल्यवान संपद। म फला म अक्षर रु आसी थाए। एहा अक्षरर तले लेखा जाई थाए। एबे आमे एहाकु नेई किछि शब्द लेखिबा आउ सुनिबा। द युक्त म फला द्म रे पद्म। पद्म आमर जातीय फूल। ह युक्त म रे ब्राह्मण। ब्राह्मण माने मंदिर रे पूजा अर्चना करती। क्ष युक्त म फला क्ष्म रे लक्ष्मी। धनर देवी को लक्ष्मी कुहा जाए। मूर्धनेश युक्त म फला स्म रे भीष्म। महाभारत रे भीष्म बोली जणे वीर थिले। दंत्यस युक्त म फला स्म रे स्मृति। मधुबाबुंक स्मृति रे आमे एही वर्णबोध पढ़ुछे। तालबेश युक्त म स्म रे श्मशान माने मशाणी। श्मशान भूमि रे शव पोड़ा हुए। न फला न अक्षर तल भागरु न फला होइथाए। एहा अक्षरर तल भागरे लेखा जाई थाए। एबे आमे एहाकु नेई किछि शब्द लेखिबा आउ सुनिबा। त युक्त न फला त्न रे जत्न। पितामाता पिलांकर जत्न नेई थांती। ह युक्त न फला हन रे जह्न। जह्न माने चंद्र। आमे माने जह्न को जह्न मामू कही थाउ। न युक्त न फला अन्न रे अन्न। अन्न माने भात। अन्न आमर गोटिए मुख्य खाद्य। ग युक्त न फला ग्न रे अग्नि। अग्नि माने निया। अग्नि आम दैनिक जीवन रे अत्यंत जरूरी। तालबेश युक्त न स्न रे प्रश्न। परीक्षा रे आमे माने प्रश्न पत्र रु उत्तर लिखु थाउ। र फला अक्षरर तल भागरे लेखा जाई थाए। एबे आमे एहाकु नेई किछि शब्द लेखिबा आउ सुनिबा। द युक्त र फला द्र रे समुद्र। पृथ्वी को 3 भाग समुद्र घेरी रहिछि। ग युक्त र फला ग्र रे ग्राम। एशिया महादेशर बड़ ग्रामर नाम भुवन। एहा केउठी जानिछ? एहा आम ओडिशा रे अवस्थित। त युक्त र फला त्र रे छात्र। छात्र माने विद्यार्थी। छात्र माने विद्यालय को
ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କ ଯୁକ୍ତ ର ଫଳା କ୍ର, କ୍ରରେ ଚକ୍ର। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ତାଲବେଶ ଯୁକ୍ତ ର ଫଳା ଶ୍ର, ଶ୍ରରେ ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛେ। ବ ଫଳା, ବ ଫଳା ବ ଅକ୍ଷର ତଳଭାଗରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଅକ୍ଷରର ତଳପଟେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା। ଦ ଯୁକ୍ତ ବ ଫଳା ଦ୍ୱ, ଦ୍ୱରେ ଦ୍ୱାର। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଅଛି। ସ ଯୁକ୍ତ ବ ଫଳା ଶ୍ଵ, ଶ୍ଵରେ ଅଶ୍ଵ। ଅଶ୍ଵ ମାନେ ଘୋଡ଼ା। ଅଶ୍ଵ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ପାରେ। ହ ଯୁକ୍ତ ବ ଫଳା ହ୍ୱ, ହ୍ୱରେ ଜିହ୍ୱା। ଜିହ୍ୱା ମାନେ ଜିଭ। ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରୁ। ଧ ଯୁକ୍ତ ବ ଫଳା ଧ୍ୱ, ଧ୍ୱରେ ଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନି ମାନେ ଶବ୍ଦ। ଧ୍ୱନିର ଗତି ଆଲୋକର ଗତିଠାରୁ କମ୍। ଳ ଫଳା, ଳ ଫଳା ଳ ଅକ୍ଷର ତଳଭାଗରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଅକ୍ଷରର ତଳପଟେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା। ପ ଯୁକ୍ତ ଳ ଫଳା ପ୍ଳ, ପ୍ଳରେ ବିପ୍ଳବ। ବିପ୍ଳବ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅସତ୍ କାମ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥାଏ। କ ଯୁକ୍ତ ଳ ଫଳା କ୍ଳ, କ୍ଳରେ ଶୁକ୍ଳ। ଶୁକ୍ଳ ମାନେ ଧଳା। ଖରାଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାଲବେଶ ଯୁକ୍ତ ଳ ଫଳା ଶ୍ଲ, ଶ୍ଳରେ ଶ୍ଲୋକ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରନ୍ତି। ଲ ଫଳା, ଲ ଫଳା ଲ ଅକ୍ଷର ତଳଭାଗରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଅକ୍ଷରର ତଳପଟେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା। ଲ ଯୁକ୍ତ ଲ ଫଳା ଲ, ଳରେ ଭଲ୍ଲୁକ। ଭଲ୍ଲୁକ ମାନେ, ଭଲ୍ଲୁକ ମାନେ ଭାଲୁ। ଭଲ୍ଲୁକ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ଲ ଯୁକ୍ତ ଲ ଫଳା ଲ, ଳରେ ମଲ୍ଲୀ। ଏହା ଏକ ଫୁଲର ନାମ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଲ ଯୁକ୍ତ ଲ ଫଳା ଲ, ଳରେ ପଲ୍ଲୀ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।